জানি না আমি কতক্ষণ লাইভে থাকতে পারবো, বাট নেটওয়ার্কের খুব আপস ডাউন করছে, কারণ আজকে বৃষ্টি হয়েছে খুব। আমাদের এখানে সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েছে। आप जियो हजारों साल, जय हो भाभी, थैंक यू जी। आप और आपका परिवार भी सब भला रहे, स्वस्थ रहे, यही मैं चाहती हूँ। आपका परिवार को भगवान भला करे, स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। তাড়াতাড়ি লাইভটা জয়েন করে যাও, আমি বেশিক্ষণ লাইভে থাকতে পারছি না, তোমরা প্লিজ তাড়াতাড়ি জয়েন করে যাও। मैं कोलकाता से हूँ भाभी, मैं भी कोलकाता से हूँ। हाय जस्ट बिगिनर, हेलो हेलो बिगिनर, आई एम योर बिगिनर फॉर हिंदी। सेड हाय हाय हाय, सबाइके हाय। जो इस लाइव स्ट्रीम को देख रही हो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। श्रेया गेमिंग हाय हाय, हमको मालूम है, हमको मालूम है। এটা কোন ল্যাঙ্গুয়েজ বলে আমি বুঝতে পারলাম না, সরি। তুমি কেমন আছো গো? খুব ভালো আছি, তোমরা কেমন আছো বলো। সুন্দরলাল গুরুজি হাই হাই। দেখছো এখনই শ্যাম্পু করে এলাম, কালকে তো বাথরুমে জল ছিল না, বেলা হয়ে গেছিলো, শ্যাম্পু করতে পারিনি। তো আজকেও একই ব্যাপার, বেলা হয়ে গেছে, তো আজকে শ্যাম্পু করে এসেছি। স্বর্ণব দত্ত হাই হাই। হাই হাই হাই, বাংলাদেশে থাকি তো বাংলা ভাষায় বুঝি, ইংলিশ তো বুঝি না। হ্যাঁ সেটাই, আমিও বাঙালি হলে বাংলায় বুঝি, বাংলাটা একটু ভালো বুঝি। আর না, সব ভাষায় শিখে রাখা ভালো, কখন কোনটা দরকার পড়ে। भैया को प्रणाम है भाभी। आपको ही प्रणाम भैया की तरफ से। हाय हाय राधा। যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আজকে জয়েন করছো, আমার লাইভ দেখছো, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটা। আমার নাম মোনালিসা। गुड इवनिंग मैडम जी, आप कहाँ से हो? हम तो देहरादून उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड से मेरा ये लाइव देख रही हो, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। मुझे उतना ज़्यादा हिंदी नहीं आती, आप लोग एडजस्ट कर लो। जियो मेरी भाभी हाय हाय। गोबी हाय। তোমার বাড়ি কোথায় গো বৌদি? বাড়ি কলকাতায়, পশ্চিমবঙ্গ, ওয়েস্ট বেঙ্গল। এবার আমার বাড়ি জিজ্ঞেস করলো, আমি বলবো কি ওয়েস্ট বেঙ্গল। गणेश पंडित लगना। लव यू भाभी जान, लव यू टू। ओके भाभी, मैं जाऊँगा भाभी।